Ассалому алейкум духтарако, созе нағзен саломати хубай пеш стора омадем. Ассалом. Ҳами қанавинко овардия навинко то надидим омадим. Нигоҳ кунен иқа навинкои хушру. И чанд сомай киртатон? 250 сомон фасони шадиден духтаро бо расветка доштай. Вай рабинен духтаро. стандарт духтаро хушруги шадиден ҳам материалш ҳам худаш фасони бадай бо расветка дора 250 сомон дар ҷои стора бозори Корвон тарафи телебозор байни 7-8 дарвоза духтаро дуюм қатор то размерои 60 пуша мешава то 60 пуша мешидай духтаро ира диден расветкоши хушру 250 сомон ина каседа дар кора ира бинен охи цветоша бинен бо танада бинен чихе хушручай марҳамат дархост кунен даррав доставкатон мекунан омада ки натунен доставкатон мекунан пешниҳод дорем мақсад ки як ранги ҳамин агар бибирад кардани бошанд мо метавонем ки ду та ранга равон мекунем фақат дар душанбе духтаро одамои ноҳия не фақат касоне ки дар душанбе ҳастанд барои выбор мисол хоҳен ки як таи киртаё як киртаи дигаш ё ки як ранг ё як ранги дига гуфтаниян барои выбор шумода чандта равон мекунанд то ин ки тамошо кунен бинен харидорӣ кунен шояд хоҳартон мисол ҳамсоятон да маъқул меша мегиранд хулас нависен шуна бо шумода мефаҳмонанд ана боз як киртаи фасони дига спорт стил дар ҷои стора духтаро нархиш чанд сомай стора 250 сомон будаия марамад ина материалшон қа хушрувай ва ё будку лапшои порсола будку ҳавая материали ҳавая фақат стили навкати омадагия ҳичи намешава капюшондор оз бо дигар расветкоша нишон метия биненда баъд инчунин шарфҳои фасони дубай дора ҳамаи цветош ҳаста и шарфо 150 сомон духтаро ина каседа маъқулай калони хушру фасонак дубайски тоза 150 сомон ана шавайора нигоҳ кунен 250 сомони киртора диден цветоша чихе хушручаян размеро стандартана ё ям то 60 размер мешидай духтаро марамад нигоҳ кунен чихе фасонай ҳамаш бо расветкош ҳаст духтаро ина касе киртагир буд ҳатман пеши стора биёен ё ки нависен худаш доставкатон мекунад баъд як чи дига духтарако барои выбора мебарам мисол 2-3 мебараш то пушен бинен баъд яча интихоб кунен бозори Корвон тарафи телебозор 8 дарвоза дуюм қатора ҷои стора дасти чап мана марамад ина сиёҳшам бинен чихе хушруван сиёҳшам аҷоибот тамошобино сиёҳуш ин материалош беҳад фасонай ҳичи намеша духтаро ҳамаи рангаш ҳастай ина чӣ ранге дар корайтон аст сторада нависен даррав шумода доставка кунанд ин шарфҳошонам ҳамаи рангош ҳастай 20 ранг дора қай хушру ина киртои баъзви навинка омадай ва духтаро материалша бинен дута рангш омадагиай ҳозирада нархиш чанд сомай 250 сомон баъзви ира бинен манжет дора кам қа хушро ира шушта мепушен духтаро ваеш перчаткия остиниш перчаткия хулас беҳад киртаакҳои баъзви фасон дар ҷои стора барои маълумоти бештар рақамҳои стора ҳаст дар рӯи экран нависта ҳамроҳи худаш бо ҳам суҳбат шавен вай двойкара бинен духтарои қахшрувай дар ҷои стора омадай аҷоибот фасонча двойкаи необычни хушру нархиш 250 сомон нархшам бинен чихе нархи дастрасай ино стандартан духтаро то ҳами 54-56 мешава марамад нигоҳ кунен аҷоибчай ана баъд ваяй диден расветка дора ҳоз дигар расветкошам нишон метиянд бинен ҳозирашта ду расветка омадагия духтаро ина сиёҳушу ина бежвиш дигар расветкош мебиёя марамад ҷои сторара касе намедона тарафи бозори Корвон тарафи телебозор 8 дарвоза дуюм қатор мана материалошон двухниткаи оригиналай ҳичи намеша духтаро дар ҳақиқат ҳам материалаш хушру мана успед кунен биёен беҳтарин двойка омадай бо нархи дастрас 250 сомон инчунин ишамиқа хушру кирташ катя
دختران نگاه کنن بالا پشتورا و کرتای بازوی دیدن همش پدبرن می بیایه حاضرش تا فندش اومدگه لکی لوی ویتون گوچی همه ویاش می بیایه ریسونکوش نرخیش چند سمای 280 سومون کرتاش بازوی دیگه چیزا کتی هم می پوشن دخترو پوشایمون نمیشن گیرن خشرو کاردیگانش هم دیدن چه فسونای کرتاش دا ماتریالش دا گاب نیست شوشتا می پوشن مانا کچستوش همش کچستوی اولی دخترو اومده با یک مرتبه پیش خطون تماشا کنن انا خیلی کاردیگان اومده استیان اومدیان اوجه اومدیان قابسی خشرو ایو چمپو انا 350 سومون کاردیگانای فاسون از اینم چند تا رسویت که دخترکو باوری دارم مخلطون میشه بیاین ای پیش تماشا کنن ایرا بینن اخی ایرا بینن فاسونیشه مانا نرخی بهترین ای چند سومای 350 سومون اینا دیدن از اینم 7 رسویت کش می بیایه 46 تا 54 بدای رزمیر بیاین با تماشا کنین دخترکو مخلطون میشه برای ستاره همه وقت برای توپ وی برای خشروی میدونم که بسیاری میدونن علاقه ستاره کتی همکاری ما بسیار میکنیم من مرامت باز هم نوین کوی خشرو وردگی ایرا برند دخترای قکرتوی بازوی خشرو وردگی استورا تنده با اجایی بود از این در رسویت که آمده یا در رسویت که آمدگی حضیرش ده چند سمان یا بر دیگه 250 سومون ماتریالش ده گاب نیست دخترا رزمیرو تو چند میشه؟ تا استاندارد بدهید تقریبا تا 58 رزمیر میشوه من مرامت خوشمندو بیاین ای پیش با بینین اینم که بازوی های فسون آمدگی این چونین کوژینکوی خشرو ورده نگاه کنین دختر کوژینکوی کستورا وردگی رنگی انمون کوژینکوی دازورای نگاه کنین اجای فسون رنگی لازیروی اوریجینال به حد خشرو نرخشان چند سمه و نگاه کنین 350 سومون فسونی شدیدن عجایب زیبنده بوتانده باوری دارم مخلطون میشوه نگاه کنین ایجاد سیاهوش هسته بزروکافکگیش هسته هم نمودش هسته حاضر با نشان میتیم میپوشن یکون تا دیگه هم پوشن در طرف با دیگر ایده بینن دخترکو اینا جای ستوره را به فکرم همه میدونه لیکن به هر حال دخترو کسی نمیدونه بیاین بازار کاروان طرفی تیلو بازار 8 دروازه دیم قطار مرامت اینا سیاه شبینن سیاه شبینن که فسون مقدارش هسته به مخش نرخشون همش 350 سومونیه اینا بینن چه خیلی سیاهش خشرو چه بده زیبنده باور کننده دخترو ماتریالش کو اینا موای فرقی نداره که میبینی رنگ اینم 2000 رویای دیدن دخترو حاضرش تا فقط نمین واریانت اومده لیکن با نزدیکی انتخاب خیلی زیاد میبیایه مرامت بیاین کچستوشون اولیای دخترکو انا بعد وزرکافکوش بینن وزرکافکوتون چند جان دخترو وزرکافکوش 300 سومونای 280 سومونی میتین اینا نگاه که بزرکافکوش در حقیقت هم خشرو من مرامت تماشا کنن همش فسون اینا رزمیروش هسته دخترکو نویسین قداش بینن چه در روزه کی فسونه کی از این ماتریالش ای پیش نشون میتیم اینا با یگان تا دیگه هم پوشنده اینا بینن ماتریالش خیلی خشروه هیچ نمیشه این ماتریالو بیاین پیش ستوره دخترو باوری دارم مخلطون میشه و نرخوشم بروشم من نگاه کنن چند رنگای چند فسونای چند رنگای با ایشایش دخشتوه ایشایش دخشتوه دخترکو مرحمت من ایشم هم خیلی 300 سومونای 280 سومون ده میتین میخوش سنیمایش نیست دخترکو لیکن بزرکافکا میخوام دارن بیای نای پیش تماشا کنین دخترکو من نگاه کنین ایشم چه فسون بدایه خشرویشم دخترو 280 سومون ده ای بلوی نمخه کرتوی بازوی میپوشن بسیار هم زیبنده من رسویت کوش دیدین چقدر رسویت کوی خشرو ایجا با اوزور داشته دیدین هر خلای اوزورش من نرخوشون دخترو
300 сомон 280 сомон да метян анамхе безрукавкои фасона ҳатман пеши стора биёин духтаро боварӣ дорум ки борош махлултон мешава мана иша бинен ина диден на кожинкои новинка духтаро қадш дарози хушрувай бад нигоҳ кунен китфошла мех дора бори навдар ҷои стора и чанд пулай 320 сомон сиёҳшам ҳастай марамат каседа дар корай духтарако нависен вайш хушрувая кожаш фасонай сиёш дигар хел будай духтаро нигоҳ кунен баъд 320 сомон ана кӯтоҳаш 280 сомон инчунин дар ҷои стора анамхе шарфҳои фасони дубайский ҳаст ҳамаи цветош ҳаст духтаро 150 сомон чӣ цвете дар корайтона ба осонӣ пайдо мекунен марамат биёен бо айпеш тамошо кунен боварӣ дорум маъқултон мешава марамат ана кардиганои фасон омад и кардиганора бинен чӣ хушрӯ бори хитояй беҳад бори хушрӯвай качествои беҳтаринай гуанҷӯ марамат 250 сомон бисёриҳо ин моделора мекованд ина стора ҳамаи цветоша овардай духтаро ино ҳичӣ намешаванд материалшон хушрӯвай размер надоранд стандартай мана аҷоибот расветкои фасон дора ина касе ки анами намуд кардиган кофтеста буд касе кардиган кофтеста буд пеши стора биёя марамат бозори корвон тарафи тилобозор 8 дарвоза 2 қатор мана расветкоша диден ҳамаи расветкош ҳасти кардиганора ина нархаш 250 сомон оригиналош ина цветоша бинен ишаишда хушрӯвай медонам ки бисёриҳо анами кардиганора кофта буданд порсол баъд наёфтан ина бинен ҳозир омадай дар ҷои стора бори вай хитой бори новинкаи ҳамаи цветоша метонен аз ҷои стора биёвен духтаро ҳатман омада айпеш бо тамошо кунен баъдан дар пеши стора духтаро ҳаста инчунин двойкои хушрӯ аксия кадагиана ина двойкора чанд сум кадаен двойка 250 сомон ина тамом шудаги буд духтаро медонам бисёр присида буданд навори пештара дар навор кардаги будем ку ҳаваё ҳамаш тамом шуда ина духтаро аҷоибо двойкои фасон ва яй лапшаи материалаш 250 сомон айна ёш чи 250 сомон инам ё киртои лапша 220 сомон киртои лапша 220 сомон тройко чи 250 сомон 250 сомон диден нархоша диден духтаро алам киртои спортстили боло чи ва нигоҳ кунед спортстило 100 сомон аксияйна диден 100 сомон духтарако ҳамин кожинкоҳо хушрӯванд ина турецки тоза 650 сомон аксия шудаи 650 сомон оригинал лекин мековен и кожинкара ҳеҷ ке надора нигоҳ кунен астардор фасон каседа дар кора инами даррав заказ кунен сторатш мода доставка мекуна то размери 52-54 ҳастай мана марамат боварӣ дорум махултон мешава кожаи тозаи турки тозаи стилиш необычняй духтаро бо пушенку датана аҷоиботай марамат дар кор боша сторара гап занен даррав доставкатон мекунанд кам мондаги духтаро 650 сомонӣ ана духтаро диден бо двойкои хушрӯвардаи стора юбкакати танада бинен аҷоиб меиста 320 сомона 320 сомон ай духтаро нигоҳ кунен чанд та расветка дора ма сангчоша нишон тиюм сангчошон ҳамаш сангои ваяй оригиналай нигоҳ кунен диден сангои оригиналай королевский велюр оригиналошай материалош марама танада хушрӯ меиста 320 сомон расветкоша бинен аҷоибот расветкои хушрӯ дора марамат нависен бо шумо да сурат мепартоянд ана баъд бо ҳастанаи двойко бруки диден брючни двойко ҳастай аҷоибот ё чанд сумиян ё 280 и точегошай ина ё 300 сомон мана нигоҳ кунен духтаро 280 сомон ҳамаш ина двойкои фасон брук доранд хушрӯ сангошон оригиналай ана баъд бо ипекиш ҳаста ина двойко бо ипекай чанд сума ипек ду
ипекиш вая 300 сомон 300 сомон ипекиша диден духтаро 300 сомон инчунин новинкаи фасон ҳастана сердечко ино набуд мана 250 сомон ина қисми боло диден мана 4 та расеткаи ҳамин и ҳамияй дилакош натофтай нигоҳ кунед мана марамат 280 сомон ина ё 280 сомон духтаро ё 300 сомон ая 300 сомон во 250 сомон ана у двойко 250 сомон диден ина марҳамат материалш дам гап нест хичам хушру ина дилакша бинен сангои оригиналай ҳамаш метавонен бо ай пеш омада хитон бинен ё ки нависен даравш мода доставка кунанд ҳамаш бори нав 250 сомон размери ё то 58 ҳаст 250 сомон қаддошона бинен дарозай духтаро касе двойка гирай ҳатман пеши стора биёя ина қаддошон дарози хушру 250 сомон ина касе дар корай биёен бозори корвон тарафи тилобозор 8 дарвоза 2 қатор ана яки ҳастку бурукдорш диден 280 ина ира диден анаи бурукгиш ина иҷа ҳам юбкагиш аст юбкагиш 320 сом ана ваиш бошад 280 сомон ҳам размеро ҳам расветко ҳамаш ҳастай духтаро двойка беҳад бисёр омадагия двойкаи хушру дар пеши стора биёен ай пеш бохтон бинен маъқултон мешавад тамошо бино дар ҳақиқат ҳам расветкош хушру ана баъд тамошо бино ҳаст инчунин анаи двойко юмқа хушруай танада юбкаву киртаи беостин аю спартивкача дора диден чӣ хушру ё чанд сомон 250 сомон ина расветкоша бинен чӣ қа расветкои хушру дора 250 сомон ина ира диден вечерний наряд юбка кофта 350 сомон марҳамат духтаро ламиражои тоза ана шарфе ки хичон доранд духтаро ина 150 сомон дубай тоза шай ҳам пахшурай чӣ цвете дар корайтона цветош ҳастай нависен бо суратора мепартоян интихоб кунен 10-15 тара цветка достай ана баъд двойка бо баъзе кирта дора ай боло пуш ина 350 сомон ҷинсак буринай нигоҳ кунен ира бинен чӣ хушручай чанд намудуш ҳастай ина касе ки кофтаиста буд касе да ки нарасида буд биёин стора оварда ина михел двойкои фасони болопуш дора марамат беҳад расветкачош фасон тана даком қохушру меиста стилош и чанд сомай 350 сомон ам хари костюмча дора диден духтаро марамат духтарако 350 сомон диден духтаро 350 сомонӣ ҳатман биёен ина нигоҳ кунен шӯбачои гуанҷӯ омадай дар ҷои стора чанд та расветкай тоза бори гуанҷӯ 400 сомон марамат касе шӯба кофтаиста буд ё размерошон то ҳами 48 та мешава то 48 та размер дуруст мегира ина марамат касе да дар корай 400 сомон ина оз дигар намучам нишон метем бинен духтаро цветча сафед дора бо ина сафед дора сафедчам диден хушручаяй 400 сомон бори гуанҷӯ касе ки шӯбача гирифтанияй пеши стора биёя марамат бозори корвон ин дига цветчам будай бозори корвон тарафи тилобозор 8 дарвоза 2 қатор диден ин цветчам хушручаяй мана калташам ҳастай калташ чанд сомай ана баъд калта таракош будай диден духтаро 350 сомон кӯтоҳтараш дар корай дарозаш дар корай нависен агар омада натонен хичон шумода доставка мекунанд диден фасонаки хушрувак мана 400 сомон дароз 350 сомон кӯтоҳуш ина духтаро ситора боз ҳам киртои новинка овардагиай ина иношам нишон метем ози тамошо кунен иқа хушрувай ё чанд сом
350 будам, ҳозир 250 ҳама аксия шуда. نگاه کنین دخترو 350 سومون و 250 سومونی акция اعلان کردن مرامت به حد فسونکای ماتریالوش ببینن آخه چه خوشره دایتون باشه من 650 سومش ویدیو کردم کو اینا همو پشیفای هوایی تورецкий پشیفوشای من اینه با دیگر цветش ماتریالش خوشروه اینا پشت ببینن چه خیلی украшение داره من 350 سومون نورده بود ازی 250 سومونه مازی 250 سومون айчилаш то 60 размер ҳаст размеротонам меёбен духтаро марамат стурада нависен ёки биёен хитон айпеш бинен анами духтаро اینا 250 سوم акция کردگان 250 سومون اینو کو استورا آوردگی دیگه خیلی ماتریالش یک بار بیاین بختون مقایسه کنین ببینین خوشروی ماتریالش من ویلورش بلسک متیا корейский ویلورای خلاص ماتریالش انا مو ترند وی اینستاگرام کرتاش است کو همونا من 8 تا رسوتکای خوشرو داره رسوتکای فاسون مرامت تا 56 размер مییابند دخترو айчилаш تا 56 размер هستای ببینین کرتا بسیار ایجا با корейский комбахто هستای انا خیلی بالا پشو هستای کورژینکا هستای خلاص همه چی هست اینا نگاه کنین رنگاش ببینین دخترو چه رنگای فسان خوشرو در حقیقت هم رنگاش خوشرو سیاهش هم هست سیاهش طلبات بسیاره سیاهش هم هست اینچونین پرتقالی داره یا چند سومن 350 سومن کرتا خوشروگیش دیدن دخترو مرامت استورا در نویسن با معلومات بیشتر از خودش پیدا کنین اینا نگاه کنین دخترا کو ایجا ببینین همش کرتا بانوتای اورجینال میاد نیو اون نوار دیگه 450 بدم آخر 350 اینا بانوتای اورجینال دخترو 350 سومن 350 سومن یا 350 سومن акция да مرامت махултон меша духтаро ай пеш биёин як бор бинен ай пеш махултон мешава ана икртора чанд каден корейский комбахтора ана ё ҳамаи намудош размер ай размери 48 то 60 ҳама дор манира 350 сомон будам ҳозирада 250 сомон акция 350 буд ҳозир акция шуда 250 сомон духтаро مرامت همه цветошаш мо метавонен омада аз пеши стора харидорӣ кунен тамошабино кассе имконияти омада надора рақамои стора дар рӯи экран ҳаст нависен доставкатон мекунанд касичкаш ҳам хушрӯ иш чанд сом касичкаш ҳамаш як нарх хулас бозори корвон аҷои стора 8 дарвоза тарафи тилобозор 2 қатор ина куртой туёна диден 450 будан ку ҳозир 350 сомон шид мана 350 сомон каддо меша мегири 350 сомони мана ина болопушо чанд сомон ина диден 250 сомон 250 сомон болопуш бисёр доранд куртои туёна диден ҳамаш 350 350 сомони куртои туёна ина қисми боло да бинен ҳамаш вечерняй 300-350 сомон шудагай духтарако бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешава боварӣ дору маъқултон шид нигоҳ кунед стора чӣ қадar новинкаҳои фасон бисёр овард нишон додем чизеро надида бошем бо нависем сурат мепартоям боқӣ саломат бошен хайр духтарако инаи куртора боша акция кард стора нигоҳ кунед ҳамаш куртои қиматиай ҳам материалошон хушрӯай агар гирифтем бурд мекунен нархошон ҳозир 150 сомон шудагай успед кунед духтаро ҳам сангчоҳошон тозай ҳам материалошон королевский бархитои оригинал ёра 400 сомон мефурӯхтанд ҳозир ки якта дута мондагай ҳамаша акция карди 150 сомонӣ додестиянд ина духтаро марамат иҷада бо бисёрай ивая базаяй базао чанд сомон ина куртои базави фасон дора стора 100 сомон туничка база хулос ҳар намудаш ҳастай нахе костюмако ҳастай 100 сомони айснош
костюмоя пиджак миджак чизе ки дар корайтонанд нигоҳ кунен пиджакҳои фасон ҳамаш 100 сомонӣ марама духтаро биёен иҷада интихоби зиёда ина 100 сомон вай двой кора бинен 100 сомон духтаро грандиозной акция успет кунен 100 сомон мана 100 сомон ира бинен охи иҷа бисёрай бор духтаро ҳар якша нишон дода намеша лекин шумо нависен катихчон гап занен мана 100 сомон